सत सत मजी भारी सुंदर देखा जाउछि ना केमिति सुंदर देखा जीविनी मु तो भारी सुंदरी लोके कहती मो परी सुंदरी या पाखरी कण ये राज्य रे कोठी भी नाहंती मा सेति ना मु देखा भारी सुंदरी हेले जानिछा सौंदर्य कहा ए सौंदर्य होछि केवल मो स्वामी केते बेले स्वामी आसबे हमर सौंदर्य को देखि खुशी हेबे बोली मु सब बेले एमती साज सज्जारे व्यस्त थाई के स्वामी को अपेक्षा करी थाए किंतु कौन करबी के जाने ठीक समय ना स्वामी आसंतिनी हो तांग कथा छाड़ कि जानिछा मोर पतिमिति मो नाटा बे ठीक सेमिति मो ना कण जानिछा मो ना होचे पद्मावती चले हेले मु सेमिति पद्मावती नुह मु होचे ए मणिपुर राज्यर महामंत्री अर्धांगिनी पद्मावती सेति देखा अत्यंत सुंदरी ए सौंदर्य होचे केवल मो स्वामी हाँ हेले कौन करी के जान देखुन सतन मुझे अपेक्षा करना पूरा पूरी विरक्त हो सारे हौ कथा छाड़ से आसवा पर्यंत ना मुझे किसी मनोरंजन करनी धीरे धीरे पद्मावती सुंदरी धीरे धीरे पद्मावती सुंदरी मन अगाना रे नाचे मुझे नाच गीता जमार भी करी कहीं ना जानी मुझे केमती नाच गीत करी ना तल मो मेकअप खराब हो स्वामी से पर्यंत जमी हेले भी जमी पूरा अत्यंत सुंदर देखा दरकार कहीं ना जानी ये सौंदर्य होचे केवल मो स्वामी हाँ फिर कौन करी के जान देखुन सतर मत अपेक्षा करना पूरा पूरी विरक्त हो सारे आज से आसतु मुना रागी आज से आसतु मुझे एमती रागि एमती रुषि जे से मत पूरा मन नहीं थकी जी हाँ आज कौन सबुदिन सहित कटी कटी आ पूरा कटी
ଆଲୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପଦ୍ମାବତୀ ଆଲୋ ଏ ପଦ୍ମାବତୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ନା ତମ ଉପରେ ରାଗିଛି ଆଇଟା ମୁଁ ତମ ସହିତ କେବଳ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବିନି ହେଲା। ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୋ ଉପରେ ତମେ ରାଗିଛ? କହିଲେ ପରା ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା ସେ କଥା ତମେ ଜାଣ। ମୁଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିଛି ମାନେ ରାଗିଛି। ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି ମାନେ ହେବିନି ହେଲା। ଆଲୋ ଏ ପଦ୍ମାବତୀ ଏମିତି ଜମର ସହନ ପ୍ରିୟ ଆସ ପ୍ରିୟ ଆସ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଗାଜିବା ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ। ଏମିତି ରାତି ରାତି ଯାଉଛି ବିତି କାହିଁକି ଅବୁଝା ପ୍ରିୟା ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ। ଏମିତି ରାତି ରାତି ଯାଉଛି ବିତି କାହିଁକି ଅବୁଝା ପ୍ରିୟା ମୋ ପଦ୍ମାବତୀ। प्रिया मो पद्मावती जन्हा ओइले आकाशरे फुटाई पाई तुमको न देखिले मन बुझई नाही। जन्हा ओइले आकाशरे फुटाई पाई तुमको न देखिले मन बुझई नाही। सद तुम्हारी बिना मो मन बुझिना तुम्हारी बिना मो मन बुझिना तुम्हें तुम्हें करिबा पीरती। एमेती राती रात जाऊछि बीती काहेकि अबुझा प्रिय मो पद्मावती। एमेती राती रात जाऊछि बीती काहेकि अबुझा प्रिय मो पद्मावती। ମୁଁ କହିଲି ପରା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ମୋତେ ଯେତେ ମନେଇବାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମ ଉପରେ ରାଗିଛି ମାନେ ରାଗିଛି। ମୁଁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବିନି ମାନେ ହେବିନି ହେଲା। ଆଲୋ ଏ ପଦ୍ମାବତୀ ଏମିତି ଜମା ସବର ପ୍ରିୟ ହେଲେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଜାଣିଛ? ମା କ'ଣ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛ? ହଁ ପଦ୍ମାବତୀ ମା କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ତମେ ଦେଖିବ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଖାଅ ନା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ। ହଁ ଏମିତି ଜମା ଦେଖିବିନି ପଦ୍ମାବତୀ। ପ୍ରଥମେ ତମ ଦୁଇ ନୟନ ବନ୍ଦ କରିଲି ତୁମକୁ ସେ ଉପହାରଟି ଦେଖେଇବି। ମା ଏଇଟା କେମିତି କଥା କହିଲ ସ୍ୱାମୀ? ତମ ପାଇଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିଛ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଦୁଇ ନୟନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ପଦ୍ମାବତୀ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ନୟନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏଥର ଦେଖାଅ ନା ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛ। ଏଥର ତମ ଦୁଇ ନୟନ ଖୋଲ ପଦ୍ମାବତୀ। ମା ଏଥର ମୁଁ ଦୁଇ ନୟନ ଖୋଲି ପାରିବି ସ୍ୱାମୀ? ହଁ ପଦ୍ମାବତୀ ତାହେଲେ ଏଇ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ନୟନ ଖୋଲି ଦଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସତରେ ସତରେ ତ ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛ। ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଆଣିବି ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ? ମା ଏ ଉପଟା ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ଦେଖୁନ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁନ ମତେ କେମିତି ମାନୁଛି। ଏ ଉପହାର ତମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନୁଛି। ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ସତରେ ଏ ଉପଟା ନା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱାମୀ
ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରେ ନା ତମେ ନା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟମ। କେମିତି କହିଲ ପଦ୍ମାବତୀ? ଯେମିତି କହିବି ସ୍ୱାମୀ। କୁହ। ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଯେ ବି ଯାଇକି ସୁଖୀ ରହିଥିଲେ ତମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଇକି ଆସ ଆଉ ମତେ ଏମିତି ମନେଇ ନିଅ। ସେଇ ଦେଖ ଆଜି ବି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ନେଇକି ଆସିଲ ଆଉ ମତେ ମନେଇ ନେଲ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ ଆଜି ଯଦି ଏମିତି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଜମାରୁ ବି କଥା ହେବିନି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ବାବା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଜମାରି ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବିନି ହେଲା। ଇମା ସତ କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ? ସତ କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ନା ଏ ରାଜ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ତମର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କଥା ତ ଭୁଲି ଯାଉଛ ସତ। ହେଲେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ନା ଆମ ଘରର ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛ ଯେ। ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କଣ କଥା ଭୁଲିଗଲି ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ? ଇମା କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛ ସତ ତମ କଣ ମନେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ? ନା ମୁଁ ଜମାରେ ମନେ ପଡୁନି ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କଣ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତମେ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛ? କୁହ ତାହେଲେ। ତମେ ନା ଆମ ସାନ ଝିଅ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ଝିଅ ମମତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ସ୍ୱାମୀ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ମୁଁ ସତରେ ସେ ଦି ଜଣ ଝିଅର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ପଦ୍ମାବତୀ। ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ମମତା ଏବଂ ସାନ ଝିଅ ମଞ୍ଜୁରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲି ଯେ ପଦ୍ମାବତୀ? ଇମା ଏଇନେ ତମ ଝିଅର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାମୀ? ତମ ବଡ଼ ଝିଅ ମମତା ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ପାଠ ସାରି ଫେରି ଆସିଛି। ହେଲେ ଝିଅର ସତରେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ। ମତେ କିଛି ନ କହି ସକାଳୁ ଦ୍ୱିପହରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାର ସେ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କି ଖୋଜ ଖବର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ସାନ ଝିଅ ମଞ୍ଜୁରୀ ମୋ ସୁନା ନାଚିବା ସେ ମତେ କହିକି କୁଆଡ଼େ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱାମୀ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ଏଇଠି ଥାଉ ତମେ ଏଇନେ ରାଜ କାମରୁ ଆସିଛ ତମକୁ ଭୋକ ହଉଥିବ ନା? ହଁ ପଦ୍ମାବତୀ ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି। ସତରେ ସ୍ୱାମୀ? ସତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ତମ ପସନ୍ଦର କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ହଁ ଓ ମୋ ମନ ପସନ୍ଦ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜମାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହାତ ମଧ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ହାତ ମଧ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସୁଛି। ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସିବେ ସ୍ୱାମୀ ନହେଲେ ଖାଇବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଯେ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଇଲୁ ମା। ଆରେ ଦେଖ ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତ ମୋ ଭଳି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ହବ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି। ଆରେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛି। ଏମିତି ଯଦି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବି ନା ତାହେଲେ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେ ଅଲକ୍ଷଣା ମନ୍ତ୍ରୀଟା? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଆରେ ନାଲୋ ନାଇଁ ଏ ପଦ୍ମାବତୀ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରେ ନା। ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମା, ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନନୀ। ହେଲେ ମୁଁ ଜନନୀ ନୁହଁଲୋ ମୁଁ କାଲନା ଗୁଣୀ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସେ ଡାହାଣୀ ମମତା, ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମମତା ବା ତା ବଡ଼ ଝିଅ ମମତା, ମୋ ସଉତୁଣୀ ଝିଅ ସାବତ ଝିଅ ମମତା। ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀକୁ ତ ମୁଁ ଜମାରେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମମତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଣି ଦେବି ଯେ ଅଖା ଧଉଥିବା ଆଉ ଏ ପଦ୍ମାବତୀର ଗୁଣ ଗାଉଥିବା। ଇମା ମୁଁ ମରି ଯାଉଥାଇଲୁ ମା। କି କଥା ଘଟିଲା ମା।
योदेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपं संचिता नमो तस्मै नमो तस्मै नमो तस्मै नमो नमः ओ संग्राम मणिपुर साम्राज्यर महामान्य सेनापति जार नाम शुणिले समुद्र लघुचाप सस्ते हुए लघुचाप कंडा सहारा बाजार समस्त को थोड़े सुनसान है गोकुआ भलो खेले जाए गोकुआ भलो समस्त गहंदे सेनापति संग्राम असुची माने दुलो 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 किलो कोला संधा मातेला हेले आज को दीर्घ 15 वर्ष है रोसई पृथ्वीराजा सत्यवंत को पद तले गोटाई चाकर परी खटी आसे से पृथ्वीराजा सत्यवंत को पद तले मु गोटाई चाकर परी खटेबी अरे नहीं भाई से पृथ्वीराजा सत्यवंत को पद तले गोटाई चाकर परी खटेबा को चाहे मत दरकार मणिपुर राज्य सिंहासन मणिपुर राज्य हाथ मोर कोरी बिचुर मणिपुर राज्य हाथ मोर मणिपुर राज्य हाथ मोर कोरी बिचुर मणिपुर राज्य हाथ मोर हटाई बथे बेबेक को हटाई राज्य मुकुट हटाई बथे बेबेक को हटाई राज्य मुकुट राजराजा सिंहासन करिबे मो अधिकार मणिपुर राज्य हप मोर करिबे चूर मणिपुर राज्य हप मोर मणिपुर साम्राज्य को शासन करने को सर्वप्रथम मत गोटे षड्यंत्र रचना करने को पड़े
ହେଲେ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା ମୋ ଏକାକୀର ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ এই সম্রাজ্যর গোমাস্তা মানে ও মামা সত্যানাশ। এই কথাটা ভাই মতে মোর মামা সত্যানাশକୁ যাই সাক্ষাৎ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। তাহলে আସୁছি গুড বাই, নমস্কার। साला मनीष आज्ञा साला मनीषटा जुआरे गला छैया सुनिला खाली छै गोटिए नाम सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। मनीषर काम नाही कि फुर्सदे नाही आज्ञा सबुथिरे खाली लड़ंग फस। हिरे बापा सत्यानाश मनीष जीवन रे केवल तीनोटी महत्वपूर्ण कार्य अच्छे आज्ञा यथा क ख ग करे आज्ञा कमेइबा खरे आज्ञा खाइबा। अरे बापा एई खाइबा कथा रे असल कथा मने पड़ी गला। आपणक एई जयपाटना अंचल रे आपणक जामबेहली भलिया गाँव गाँ जमारू देखिनी आज्ञा नाई आज्ञा जामचुआ भलिया गाँव गाँ जमारू देखिनी। अरे गाँ तो नुह गाँ मानक भीतर सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 गाँ एठिकार भाई माने जेते सुंदर अरे माँ भौणी माने डबल सुंदर। आउ विशेष करी आज्ञा आम ए शिवरात्रि पूजा कमिटी रो सदस्य माने अति सुंदर। आज आमको एते सुंदरिया भोजन देइथिले जे आज्ञा मु जमारू भूली पारुनी। डालमा तरकारीटा एते भल भावरे बनैथिले जे मु टिके आशावादी लोक आज्ञा खाऊ खाऊ परा दुई खली खाई देली जा। हेले कौन करी आज्ञा बयस बढ़िबारे लागिछि मो इंजिन आउ भल कि काम करूनी एही आकाश रे घुडु घुडु मारिला भलिया। इरे बापा रे कहू कहू पुणी स्टार्ट हेई गला रे
एइने मु कौन करिबी टिकू भाई ना मो सजेशन टिके करी दला आज्ञा नंबर 1 सजेशन टिके हालके की हबो हिरे बापा रहिला 2 टिके दाबी की हब ना हिरे बापा रहिला 3 फुल कुंथे की हब जमारू रहिबनी हां इरे बापा ये धोती रे हेलानी मरीसटा बंची गला आज्ञा आम देश भारत रे ए ग्यास्ट्रिक गोटे समस्या हो जाइछि अवश्य कोरोनार प्रकोप बहुत थिला हेले सरकार परा समिस्ते को 2 डोज इंजेक्शन दे देई छंती आउ टेंशन नाही हेले आज्ञा ए सत्यानाशर गोटे अनुरोध आपण मानकु तो निश्चय भाव में शौचालयटा मिली सदा सर्वदा शौचालय व्यवहार करंतु आज्ञा गाँ मुंड रास्ता कड़े आलिया आवर्जना करंतुनी आम भारत को स्वच्छतार गोटे कदम आग को नहीं जानतु एइटा ए सत्यानाशर अनुरोध आज्ञा इरे बापा सत्यानाश एइठी टिके घाई धरे बस अरे तेरी की किए हो ये राजच्युत चोर मार्ग रे अचाचित भाव घाई धरेबा को चली आसिला कि हो बाबा बुला संठ चुप करो सत्याना अरे तो करो ए सेनापति संग्राम को ए पर्यंत चिन्हे पारुन मोरा चिन्हिबारे टिके भूल हो जाइछि भणजा कि कारणे आविर्भाव महामान्य सही मामा तो मामा अरे मोर गोटा दुर्बलता होछि और से दुर्बल होछि वो अंदर खुशी देखिले मो आखिरू अग्नि स्फुलिंग हुए मामा अग्नि स्फुलिंग हुए बहुत हसीना प्रसीना मारे मते उपहास करती मामा उपहास करते निश्चय उपहास करिवे भणजा अरे तू परा गोटे मर्द टोका कथारे नाही कि सत्य शांति दया क्षमा ए 4 जुगर महिमा नहीं मामा अरे नहीं आज ठारू सही सत्य शांति दया क्षमा चलिबने मामा सही सत्य शांति दया क्षमा को आज मो हृदय मध्य बहिष्कार करी दे आओ बाबा ए मणिपुर संग्राचरी वो केमिति राज्य हेबे से व्यवस्था करिबा पई
ধাই আসিছে মু তমরি পাখকো। আরে ভণজা মু ঠিকই বুঝি সারিছি তো লোলুপ দৃষ্টিটা এ রাজ্যর রাজ্য সিংহাসন উপরে পড়ি যাইছি। হেলে ভণজা এ বড়িপুর সাম্রাজ্যর টোটাল প্রপর্টি এবং রাজ্য সিংহাসনকু হাতেইবাকু হেলে ଆମକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। সেই মামা তো হে মামা আরে তবে তো হচ্ছ এমিতি ষড়যন্ত্র বিদ্যারে মহাধুরন্ধর ଆଉ ତମକୁ କୋଉ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଜଣା ଯେ ଆରେ ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ଗୋଟାଏ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ହେ ମାମା ଆରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅଛି ତମ ଭଣଜା ସମ୍ରାଟ ଦେବୀ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ ହେଇପାରିବ ମାମା রাজেশ্বরা। আরে ভণজা তু যদি এই সাম্রাজ্যের রাজা হবাকু চাহু তাহলে সর্বপ্রথমে তোতে বাহা হবাকু পড়িব। কাহিকি না এ যায় তু জমারু বাহা হেইনু বলে ব্যাচেলর অছু। হ্যাঁ ঠিক কথা বাবা গো যাই বাহা হেলে মামা अरे मो जदि बाहा हो गले ये साम्राज्य को मु अधिकार करि परिबि तो मामा। আরে ভণজা সে দায়িত্বটা মো উপরে ছাড়ি দে। এ সত্যানাশিয়া চন্দামুন্ডরে সবু জনা তু নিশ্চয় সাম্রাজ্যের রাজা হবু ভণজা রাজেশ্বর। হলে ঠিক আছে বাবা মো নিশ্চয় বাहा হেবে और सम्राज्य राजा मध्य हेबे हेले बाबा अरे मते बाहा हबा पई निश्चय गोटाई युवती दरकार ओ मो पई से युवतीटा मिलिबा कोठू मामा। अरे तेरी की भणजा आसंता काली परा देवदेव महादेवंक महाजागर शिवरात्र आउ शिवरात्र पालन करबा पाई नाना जातिर सुंदरिया सुंदरिया युवती माने आम एई शिव मंदिर को आसीबे जो झियो पर तोर आखी लाखी जीवन भणजा। अरे मु कथा दउची टावाल टावाल फुल सेटिंग करी देबी। हाँ ए सतरे मामा ताहले मो जदि साम्राज्य राजा हो गले সেই দিন মামা আসিব এই খেলর ওসল মজাটা মামা। মণিপুর রাজ্য হেলে রাজা আসিব মজা বাজিব বাজা মণিপুর রাজ্য হেলে রাজা মণিপুর রাজা হেলে আসিব ওসল মজা মণিপুর রাজা হেলে আসিব ওসল মজা মণিপুর রাজ্য হেলে রাজা আসিব মজা বাজিব বাজা মণিপুর রাজ্য হেলে রাজা। युवती सन्धान शिव मंदिर चलुच महाजागर युवती सन्धान शिव मंदिर चलुच महाजागर तमें सत पिला मामा
ଆସିବ ଖେଳର ମଜା ତମେ ସତ ଥିଲେ ମାମା ଆସିବ ଖେଳର ମଜା ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ଆସିବ ମଜା ବାଜିବ ବାଜା ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା ओके भणजा तू जदि साम्राज्य राजा हबु ना असल मजा भी आसीब ताक धई मजा भी बाजीब ओ निश्चय मामा हेले मामा अरे हम आठो तुम्हारे समय नष्ट करिबानी अविलंब चली जीव সেই দেব দেব মহাদেবঙ্ক মন্দির প্রাঙ্গণে जमारू लेट करिबानी भणजा एइने मारी जीवा তাহলে শীঘ্র চলো মামা जीवा ना ও চলো মামা